Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan dan kunaran barkamo da man san kini hani zo karar go tire ke yanga fatiga labare no irga fonguna ga fasararan se la roue de l'histoire tira labaro kanga kande ane labogin funa Bazoum Mohamed an bari bata feri hanfu hane juma kan bisa me hando azari wakin din zakan ga saban da zaro kan ka Niger labuwai borai ma ga gingar zari dinimo gir kulla ka kutal wato din wai borai ga zaro din ba funande to hande hane margane bero kan wai borai margu labogin funa a sanne kai nga tonan dido ane kan afodai hige bo bang manne har no kina gangi bor mi hiji gate wonda hali taki inga man wodi niki amma wo kan ngene kan hige geryan gona kan ni musambu wonda foyi hinki hinza kan ni sin ga gere wone wo manti hannanu aga wajibu mono wone inga masalam borai se zaminga gitilla bogin funa wone mu inga jinda banda gani go inga ga bai kan dinga sani wone wasalan farrati non ga sambu amma ga sambu ga jinda bandaga matkancin dai Bazoum Mohamed ana salanda sannan womu ani salanno lakkal kanera amma sanni ganiyan na salan yadi mono sanni no kan salan manti tugurera jama'a jinna salan bora kulgo gdiya igoga makan Mohamed Bazoum sannan wo fatima yora hande hane boriyan ma asanno din kani boriyan futu boriyan man makani da kan labogin funa mai orano sanni wone wo funu yadin mono ifo seno Mohamed Bazoum na sanni wone wo salan la sabai kan yayi ko gite dai ko gidino kan hige boba kan alborai goni gite wanda bobo afoyen goni kayan igoni gi hiji ga wanda babandi amma isin ka adile iga mara isin ko wanda gere wone wo sande berino da mo alkason izo waye kayan iga targe higendi imini ka lokol imani chawgaban wone wo kulgo sande ra kan gon ga kande labojin ko yangai igon ga lati igon ga kai matkancin dai Mohamed Bazoum ana salanda kadai Le Monde aujourd'hui tirani ga harbi yan figi bo yan godoy wodi nga kande Le Monde aujourd'hui ne Bazoum Mohamed ayedin ganda zigile mo goy banda iza fute kayan gon ga labuwar zakazai ayedin gande mo goy bande amma a wangi borkan gonda aniya nga me heji gite wanda hinko wali hinzo wali taki ngande borai din mo goy banda sani wone Bazoum Mohamed an kino zama anin ga siyar dinga wani gwamnatora dubora go gwamnatora ngono bora benga ga banga me hiji ga te wanda yinki hinzi take ya dinga bora ga fattano goyora go koy ginga higate matkancine Mohamed Bazoum an salanda wodi seno Le Monde aujourd'hui ne ya dinga ayedda bore kayan goni ga labuwar zakango angai wongande go ragu goro amma borkan ninga ga hiji ga tontongo wanda faga ga te yinki wali hinza nganda bore din sig ban batam follon kara sanni mono kam manti tugure rana salan jama kul ginna na salan yadi mono bore kayen agona go goyde din kayen giti zaye ngande no kinin da zari igo goy banda bore no kam manti tugure rani go bore no kan ngay bumbay no ni maye katare gici kai maye go nukan di sanira imaye go labo arzaka batmuniyara da labo arzaka zai tarera bore no kan yan taliteri beriyanno amma talitere di a yadin gande mu gwarkar banda gaba bore kai yangin nge te wanda hinka wala wanda hinza matkan Le Monde aujourd'hui tira anikida hari banda mo kan Mohamed Bazoum hanu han kina didigi a sanni bere kai yan asalara ane kan nukando da nori zai tara kan gola bora inga go woni wo tangam kan sinda inga mu kai ga la sabu gane bor woni inga borno wal man tinga borno bor kul kan go ter woni wodu moti inga ga tangam ima kardinga talogo bo inga sabakar mo bar kul se bor kul kan dumno bora yadin mono kan ane waina bor kan gonga gwamnatora daga ba mi hiji ka tonton kite hinka wali hinza wone wo asi Bazoum jinda banda game zamu wone wo ira addina bun bono no fondo no imone wo salan matkal Le Monde aujourd'hui tira
an fahaman dinda ni yayin fotiranga monir fongandi kan Bazum Mohamed ina didigi labu koi giri fone akan borone ina didigi labu koi wato kan kinanu koi tara sambu an haribo biyante kan labize lakkale kendi kan tabi labize se kan hino yangai manjangudu bara kan gai gaba mu labo mai ngai se zama afodai ir Niger labora an teriyante kan labize sintingana na ga tare hare bore mo igogidi anni tamani hanne kan Mohamed Bazum gona gi cabinga mairara amma wiza wone wo kulu jitu sugunguri banda ganga na gona ga temat kan dai tira anakida zamal wato dira Bazum cabkan nguwo alborno kan go kokari ngo labu koino kan ga yaru yadi monongo ania kan gonga sedin sande kan labo gona ga bafure din inga ga fonde yan kendi kan ganan sande dini emene bonza agwayibi lalle mu kan da sani wone wo gici kan wato kan kine ne Bazum suban ga kan kuna matkan kine an koitara samunda aran garan bo hali fo sirnin wone woci dole nirga ki zama zabora ni koitara sambuno goy kan bora goni gite aga fatta kaga bari bata te kici borai se kimino a wone giri sintina na kan an koitara sambu ya din mono giri sintina dina aga fatta ga kaga kimi matkair ga bayira afrika la bayra de bora in suban ate labu koi da te giri fo aka ga ne te yakine alkawale kan yayi sambaran sera irfa da kira gama rana to aran dihin kuna Bazum Mohamed lalle an wonen wo kulke kan sandinga gonda anni hannu kan ga kanda tamani ir Niger labo wo se alkawale kai yanga sambu amma hun kuna Mohamed Bazum amman morugumu kan asintinga alhali barmai le canaran firi ane totalitaire yani ay gonu ga bagum daino norun wayango gonu ga bagum zama daran ga fongo gerbe bandai din konkonsa kin ite tira kin ka tare dini non gubo bu yango na kai no noriya wi kai mambai matkan cinno wi yango ko gete da amma halga kan kundai hansayan mandu kete igogi ce hansayan o mate konkonsa di modi ko kuma darugun gidi mere fuwai aga tongai bor wa hakku cindugu kai hima im ko konkonso to wa hakku cindugu wadi ra itaci gona kange wone ngai berinda sariya fondai ngai wo siya dim ka ngai wone nongai konkonso gidi matkan cinno gona giti yadin gangai wo gabundi hinono yadi mono di ko kuma darugun gidi wanu wana bore kayen ga haggoida habaino yangai kina nodi hare la sabe kayangi ko gete agato sanda mai raifu hini wai ta kikin difo kayan kondingai dossier kan dossier idira iko gidino kan gazayen gono har yan gono kayangi mandan tire idira kan him kadan iman wone wodan matkancin dai Niger labu kiti tire kayangi gorandi habaino yangai fondera ini kendinda wone wo man ko kate yadin mono ago mai raifu idira di ko kasambu labu koyo fada bumbo do présidence de la république a goyira yadi mono barrage de Kandaji goyira halaka somo Niger labu fuwo kanga hagoi da habaino yango hauzi yango China fuwo diningamu a wonge imkaginga konkonsate a goyira mo halaka son meire kitufu bero kansigne haute cour de justice de ministère hakku kayan manti ministère kenyan fa kan bore kayan go ministère idin gine boro yenno kayan mil kan kambaston gaiga zama partiyo kan go hino bon a wona boro beri yan ingay no wangi imkagin ga ministère idin konkonso gadi mat kan cinno nore kayan go na gidan i goreira i go na gwi yan iteda amma wo kan bore lakkale di gumgati imene kiti fu bero kiti sanini go na gnebo ngo mo wangi imkagin go wone saruso konkons gidi matkancin nunga kan yimga silma hanne ke bobore se in kan ga yimga kiti hanne ke bobore se ngono wangi im kago gun gidi matkancin no hal tali go dira wora wal tali si dira wora yadin garan ga bai kan goigo forro zama wone wo bore isin ki yaddi mene kuna meire fu wone wo kine kan sigene haute cour de la justice amne waina wone wodumo site inga won sarusora yadin ga sanni go gandame matkan da tirani kida kadde yadin ga mine kan kunir Niger labora
kiti fonde wo isini go goida wo kan boraga ba ingano boraga goida amma dumanti yadin kai hot cour de la justice kin kai amma himga alhali wonen wodumo chabe labora hal borai mabayaga matkan dai tira an kida yadin gamu agu wajib no labojin funaga borwone am kai kinga la sabai tinga bon siga bai matkan kinno ngate kanganan wone wo ima bai da barkan yi gate konkonsan yi gate walmo iga koyno ga fiza gadi matkan no goni gate ingi ya dai no ga bai da barkan ga gate kan gana non godin mu labi zai mu fun kun fan da matkan cinno no re kai yangi goni ga dangi goreira no re di wi yangi matkan yi no iko gate da ya din mu no alkason miswone wora matkan cinni goni gice cigine ingay ma sanno din barbaran da kabore bili baladini wone wo dini nge gate kuliya dinga safasite masangu le courrier tirane safasite masangu zama halga kason zai gono zama no di ministero kanga hago da soje sanno no di mo sanni tagiye ga fatta koyne zam miliyari yan sanni no ye ga fatta ye ga habu fono koyne miliyari yan habu im ko gade soje se goygine matkan kin sintine wana akwai kate da adumo alhali no gogate koyne matakan kin dai le courrier tira anikida ane habu wone mo kinino borakan sinano a wani societa mayo aseni gine Calif society dini gir zambarin ka do waranka ngano du habu dini ina nono rubobo ina mu koi ga gwajine yandai so geise wana mu koi ka benihi dai so geise miliyar yanno ida goreira habu ne wo fondara irga baymo kan kuna irgo alhali raka irga ba haya kulci hakomai boy mene gwajina kubai kan ganan soje imu duginga go te zam lakaltuna kala kan tonton ir Niger labora alwato dira ingani ga noru beri wone wo kaga dan societe wone wo gorera am ko ka goygine yende soje ise da am so be gidi kice wiwi za jir zambarin ka do waran ka halga kan kunir Niger labu yino gonu gorga batu gine kan yangi ni mu ko kadai noro no borase gine man ka noro mo sino wone ya dinga sanni beri no me wodin banda mo koyne societe wone a wani ginfuna lakkale man batunu murade ra agoga makani asin go jota ba kaina agoginga banizol lokoto matkan de tirani kida yadinga borwone wo kan kuna ngono ga kire labu wone ora ambeni sambu am ganne o ka galludun ko fora ga kire labora anga daina agogi diga barbare de labu arzaka ki ira sam ko gina yande kan da soje ise amma borwone wo borkul sinase kodok heifo labu fo du moranirgo kan woni an wogoni gete e goni ga modan guguna hari banda kan lakkal tunawo kan go ir Niger labora asin ga yeda banda kala hankan tonton zaman kuna almayali bobu yanno goni kan yan goni ga sewu i woni borai goni ga bu yadi mono almayali bobu yan goni kan yan goni ga dirginga kauye nan ifo se zam lakkal tunai go i woni batamaira matkan cinde le courrier tira anikida ane to ni di société Calif a wani ginfuna borwone sandadi ko mo darugo ni gidi ba da jingar din kai yangi gite 18 December gadi ir Niger labora bariki kokor banda wana kan ko kete no din di fajir zambarin ka do waran kacin difa wodin gabon boy ni boradin no gala ni no boradin no waina sai da yan nase gace bakan an kokari be te bor kanyi ni no habu nim ko ke beni dai bor wone woni gege woni wo kultase no din di fono woni wo ko gete matkan dai le courrier tira an labaro tonan din dairdo hey fo hey hasar way kayan gon gete ga bagum zam Niger intere do ngo bumbo anerse no dini ministero kanga hagoida kurakina no dini mo inema safariyan dai can saidin kan gite almana ise no di mo halka son kubai godira wora kan kuba dini ga bai midiyara kwareyan zam matkan cinno haya ko kete dadini hayadini harigo harra kan na kakare da ban azama matkan kinno nore wo kada im ko kijine wo dai kan halka son burkul mambai madar kan yanno gone gate chance kai yangi him gida almana ise agto chance milio iye safarki gim ko kada almana dinse almana kaine ingay mo milio waran zikin din ka safar yanni gim ko kada ise yadi mono safar kai yangi ga dan kerra
ngai mo kogto halin ngai bor million waran kicin di yaga kai yan igihim kadai wone wo kul ir Niger labu ministero kanga hagoida kura China akan barano sanni wone wogo wone wo hunkuna a goni ganan borbo goni gi hinje kama misawo kan goni gite ka halga ka hunkuna imanne haikulu to aran di taliberi wone wo kayan goni gite kan yangi goni ga katare ne hare no wat kul ni ga madeno habai kayan yangi goni gono habai dira miliyar yanni goni gono amma miliyar ki goni gono a goni ko hawora zama haye ki goni gini mu ko ga dai da miliyar din isi gidi haye ki go ko kadai yanno miliyar mo sino hunkuni ir Niger labo hino bore aga tilasi gano sandai wo kayan goni ga garu noru zai tare wo kayan goni gite am kai ga mo dangu goni gidi am mo feri am kon consciente fa kan gana am bai mat kan no goni gite mu duga jama'a ka ku bai ra bore mu bai man nan kan no goni ga jama'a arzaka dan tina kan go gwamnato bonna hunkuna wana labogin funa le herison tiranga mo do hare kambo anir labaran de kon tik matkan da iga ci da zaman kun ya dosiye ini kul sakon ikon da zuzu kwara kun dosiye kan yango zuzu kwara igon go zozongo charbon no dosiye wo kulmo zai tare dosiye norun wayan dosiye nukan di dosiye haifo tali ko nu dosiye yanno gono din zuzu kan baran kuna matkan da mo tirani ci da ne da girbiyan igisintin go boriyanke bore kan yango bore kayan wano reze taredin bore kayan kan bugum ir Niger labar zaka gadin to ne da girbiyen igisintin dingini ke zuzu kwara matkan dai tira aniki da zamane kan dosiye ni sokon ini dan zuze kan bara lalle mo zuze igisintin go bore ke ago bore di ramo borberi yankan yango hino wora bore kan maye iki matkan tirani kidamu gwamnato wo kan gonir me kino wo bondai gwamnato di rabun bo bore yan gono kan kan bogo misiwon yan wora kan na talai wo dumote go gwamnati go wora halga kan kunmu da afuwan kan wo kan yan te bisara imaye ka ko ni matkan de tira aniki da ya dinga kunir gi yin gane kan jin ko yan gaba gite hadda da matakan tirani sanno salanda wo ne wo gaba gite kul ya dinga alhamdulillah zaman kundi ko mo daru gun gidir Niger labora matkan kinno igon ga habai no da zai tara gon ga bara gumu darga go ga bara gumu bor kul kan in nur dan kan bara gine ko gi yakinte bora ga karga faino kan ni marjefo am kanga ba am no bor fo ba ngi ade no igon ga diga foru nda bore lakale labo izar zakai go ganwa igo gumo dangu guna igo ga bai bor kai yanno amma hay kulno sini gate wone wo mantikimno wodi seno tiranir fongandi kan labojin funa Mohamed Bazoum ngano ga ki wati kuldan me ferga salan ay ga tangam du nukando do bore kayen goni ga lambu gwamnato arzaka ga ay gi tangam asin da wani walwani wone wo anakino ategiriya mu kan sanno wo iga banda amma halga ka hunkunmu sanda wo mandu ase bonza yan zam norun wayen ay kan goni ga te manti Mohamed Bazoum hinora na sintin fa harno ka tegiriyan kan goni ga te Niger labora amma halga ka hunkuna imandu ase tuyan wone mo agu wajibnu imne wone wo in aradan ase le nouveau républicain tirangam wonir labaran dino kan lakkal tuna sanno wo kinir goni gete Burkina Faso labo dir Niger labo manti ga moru chargumunu dir sambu monodini nyamai kan gitir labo gallu dunka da nodi makolondi jando kan goy gamara manta ga moru gumnu amma wai hasara wai kayan goni gite nodin isin da ba monduma izo futaidin kayan goni ga borewi nodin gamara nodin sagizi adi rani go igo gidi ga hasara wiyante bore go ga ma bore goni gidi kala ka go tonnan kan hunkuna bore ne ya jama da jama su ballahu kuli ka ga sakul da ngise kala bore wo goni gidir gingai kware nan ikaga fa ba keke ibayen kurun kuni goni go zozongo nodini ma kolondi da torodi nongin kawo isimori nyame me bakaina wodin seno tiranir fongandi kan jama da jama no fa kan yi idir gingai won kawye nan gakano di ma kolondi ifo se
fa ba kekiyanse bore won kuna turin yayan kirni gonu gingai bafuna te hali gudu batam karra igu goro matkan tirani kida idir gingai windai nan iningai fare nan in lokole nan loktor kware ke kinise ni nan haifo jingare kayan gono idir kini nan haya kulni dirgena ifo se zami gogice gingai funda ifa ba le canard déchaîné ngomonir labaran dino kan conseil des ministres kan kogete me hando karargo azar wacin kawo kan bisa conseil des ministres dindo ine kan tira kan ga opposition dahirandi dini kan igoran da gir zambarin kadi waya din tira din igiye ga gun kan gana opposition me gudunga gabo opposition mu wofo chef de file de l'opposition ngumo mu yegudunga gabo zamtirno kan za gir zambarin kadi waya ngani no sokoni no gorandi matkan cinno opposition ngo gonanda wone mu ko gete no december hando azar wocin di do gir zambarin kadi waya to ino fondo wone ora ministre marga kan ko gete dini ine woni igiga sokon ko ne kanganan opposition o amdugingo goyote labora matkancin demokrasi fonda ine kendinda Niger labora yadin mono tira kan igoran da girzan barin kadi waya dini iga bangai ma hanse kan ganan chef de ville de l'opposition borwo ne mo ima baya agora ga ima bai mo kan inga ti chef de ville de l'opposition kan ganan ngo mo dugingo goyote manti afadin dumo kan mayo hinno gon ga sarku boraga amma borasin ga kulte to hino fondo woni ora matkan kine meire woni en fuwe gonanda yadin no opposition chef de ville mo iga fonde yan kendi kan ganan ngo mo amate meire fu kan demokrasiya yadanda hino yadanda sariya fonda yadanda wone wono igonda anenge mate wone mono dinate in demokrasi fonda gana wone mono gana demokrasiya amsingi in Niger labora kan gana borai imasalan wo kan goyi binaibo im fonda ki im talaici kan igoni gidi da matkancin no talaidin igin ka bonza da in Niger labora kan gana in Niger labu demokrasiya am kai amate diga dondon wone mo giti hanizo labare kirso la kago tonan darando kuna kalir mun ware hin ko gabi ko ga amerika bi no irum da fon kirka ga fasararanse ne o labari ginda bon ne mo ne ginaranse assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh